Dengan memohon ridho Allah, mari kita mulai acara pagi hari ini. Akhirus sana SD Islam Imam Syafi'i angkatan keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tijaratin tunjikum min azabin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun qiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sambutan dari Ketua Yayasan Dakwah Islam Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian lulus kelas 6 ini, maka proses belajar tidak berhenti di sini. Kalian harus masih melanjutkan belajar karena kita sebagai seorang muslim harus terus menuntut ilmu sampai Allah cabut nyawa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 tahun kau titipkan langkahmu di sini, di SD Islam Imam Syafi'i yang kita cintai. Dari Iqra terbata di pagi pertama hingga hafalan surat yang kini lancar di lisan. Seragam putih merah, peci dan jilbab rapi, wudu berbaris, doa sebelum masuk kelas. Ustadz dan ustazah menuntun dengan sabar, mengajarkan alif, ba, ta, sampai akhlak mulia. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Imam Syafi'i. Alhamdulillahi kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang akan lulus, yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Kemudian yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tema akhirus sanah kita, yaitu melanjutkan perjalanan menjadi generasi hebat, berilmu, beradab dan bertakwa. Cara selanjutnya pembacaan sirah oleh Ananda Ralin Ananda Elsanum kelas 2B. Suatu hari Uwais mendengar tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran Islam yang penuh kebenaran. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, ingin melihat langsung wajah beliau, ingin duduk majelis bersama beliau. Namun ada satu hal yang membuat Uwais tidak bisa pergi. Ada yang tahu apakah itu? Ibunya. Kini kita memasuki sesi penghargaan siswa kelas 6 terbaik. Penghargaan ini merupakan
bentuk apresiasi atas usaha, semangat belajar, serta akhlak yang mulia. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. Keutamaan membantu janda dan orang miskin. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yaftiru. Muttafaqun alaihi. Artinya, orang yang membantu janda dan orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang terus sholat malam tanpa henti dan seperti orang yang terus berpuasa sunnah tanpa berbuka. Muttafaqun alaihi. Doa masuk WC. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar WC ghufranaka. Acara selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan guru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hari ini kalian akan memulai perjalanan baru, perjuangan baru ke jenjang berikutnya. Maka Ustadz wasiatkan untuk terus bernapas dengan Al-Quran, terus membaca Al-Quran dimanapun kalian berada. Acara selanjutnya, pidato dari perwakilan siswa. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 bekal utama agar kita bisa menjadi generasi yang luar biasa. Bekal itu adalah ilmu, adab, dan takwa. Kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili para orang tua siswa. Saya harap dengan keberadaan kami di sini dapat memberikan kesan dan pesan. In addition, I would like to propose one practical idea about implementing an English day, Ustaz. So once in a week maybe, because I believe this will help students to build their communication skill, improve their confidence, and also demonstrates that Islamic schools not only capable but also can produce students who are strongly have basic religious understanding and being globally competent in global communication. Sebagai perwakilan teman-teman siswa kelas 6 ingin menyampaikan kesan dan pesan selama menuntut ilmu di sekolah SD Islam Imam Syafi'i yang kami cintai. Selama kami belajar di SD Islam Imam Syafi'i, Masya Allah, Ustadz dan Ustazah kita selalu membimbing kami dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang. Dan juga hari ini tidak sedikit di antara kita menjadikannya sebagai waktu yang penuh kesedihan. Karena kita akan berpisah untuk melangkah ke pendidikan berikutnya. We are standing here in front of you all to tell about the story of Imam Syafi'i. Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i was born in the year 767 in Gaza, Palestine. In Makkah, young Shafi is very eager to learn. He went to the Masjid al-Haram every day. He listened to the teachers and memorized everything quickly. But there was a problem. His family was too poor to buy paper. So what did he do? When he was 13 years old,
His teacher in Mecca told him, "O Shafi'i, you have learned everything we can teach you here. You must go to Madinah and study with Imam Malik himself." Imam Shafi'i stayed in Medina for 9 years. He learned hadith, fiqh, and Arabic language from Imam Malik. But he didn't stop there. He wanted to learn from everyone. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطار مهما الشر بها قطار معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات Sudah kepanasan ini. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا أخطياء خيركم حسن Bagi membaca buku, cita-cita menjadi seorang koki dan melanjutkan sekolah, معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات
نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف Ke Samarinda pas dini hari, pas berangkat jalannya pelan. Cakep. Maafkan kami yang selama ini banyak salah dalam mendidik kalian. Mohon maaf ya anak-anakku semua. Kami mewakili panitia mengucapkan syukuran jazakumullah khairan atas kehadiran seluruh tamu undangan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih kepada seluruh panitia, sekali lagi kepada para guru.